चंद्रवसावयुक्त वृषभ चतुरगा दक्षिणा भक्तवनी दिव्य स्त्री पूर्ण कुंभादिजन रूप गणिका हेलो ए सिरिया आज कहीं मो मनुआ कथा मने पड़ुच लो आज मो मनुआ बर बेशरे बेदी रे बसी केते भोजी भात होउथिबो केते बड़ बड़ लोक माने खाउथिबे हेले मो मन कहूची मो मनुआ को थरे आखि पुरई देखंती आउ कलरे धरी गेल करंती आम्ही परत दीदी पई आसीची मोसीना मो मन को जन्म देनी इले ताकू एडी केठारु एडो बडो करिची नुआ करी बाव होई आसी थे मो मन एडी की बकटे हेतिला खंडे दूर रे ठिया हे चलो चलो करी चाहू थे चित्ती डाकिली पाख को आसी हाथ ठारी डाकिली पाख को आसिला आउ केते गेलो कला परे कोन कहिला जानि छ ए तबे मोर कोन हबो मो ताको कहिली बो कुछ वो कोन को डे पड़िला हेलो ए सिरिया हेलो से टोका खंड को कौन मते छाड़े कि मत जमारू छाड़ेनी मो जुआरे जाए मो पछरे दौड़ी चली जाए बापा माँ अकाल वियोगरे चली गला परे एई टोका खंड को बंचाई रखिबा पई मु केते जे कोन करिछि केते घरे मूल्य लागिछि खास एई टोका खंड को बंचाई रखिबा पई थरे मेलण देखिबा पई एई टोका खंड को कांधरे बसाई नेई जाऊ थाए फेरिला बेल को कहे जानिछ भाई तू सिना आज मते कांधरे बसाई नहीं जाउछु मो बड़ हेले तो पाई कोन करबी मो कहले अरे पागला तोर किछि करिबा दरकार नहीं किछि करिबा दरकार नहीं खाली मोला बेला बनस्त्री बोलिले परा राजेंद्र मन जोड़ी दो बोल रही तो से तमे इठी बसी थिबो कुआडी भी जीवनी मो मन को टिके मुझे कोठ गली भीतर देखी दे आसुची सुन तुमको जदि किए पचारे तमे किए तमे कहि आमे होछु ढोलिए लोक ढोल बजेबे बसिछु कोडी भी जीवनी एठी बसी दिबो मो मन को टिके मु देखी दे आसुची मु पुंडरीकाख्यं मंगलं गरुडध्वजा माधव माधव वाक्ये माधव हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सकल सामने तुनु कर्कट सिंह कन्या जाबहि पपन्या सतबाज भारी जाकदमकरे होइछि दाण रोशणीरे फाटी पडुछि अधिक दान दक्षिणा मिलिବ ना कौन अधिक दान दक्षिणा मिलिले कौन हेब परत शला चंडाल घरर से पुणी विवाह करिब विक्रम साधव आमर से गल जाए
ମାଘ ପରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚାବେ ଏଠି କଣ କଥା ଗପୁଛେ ତେଣେ ବେଦି କାମ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯିବା ବେଦି କାମ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓ ଏ କିଏ ତୁମେ ଏଠି ଚୋରଙ୍କ ପରି ବସିଛ କାହିଁକି କିଏ ତୁମେ? मैं बाजा वाला बाजा बजेबाକୁ ଆସିଛୁ। ଓ ବାଜା ବାଲା ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ଚୋରଙ୍କ ପରି ବସିଛୁ କାହିଁକି? ବିକ୍ରମ ସାଧବ ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ। ଠିକରେ କାମ କରିବୁ ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଭାବିଛୁ ଚାରି ପାହାର ପିଟି ଦେଇ ଏ ଟଙ୍କା ଗଣି ନେବୁ। ଏ ବେହିପ ସହିତ ମୁଁ କଥା କହିବି ଯାଏ ତେଣେ ବେଦି କାମ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋସେଇଟା ନା ମତେ ଜମାରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଯଦି ଚିହ୍ନି ପକେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ? ଆଉ ହଁ ହଁ ମହାଭାରତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ସିରିଆ ଏ କହିଲୁ କହିଲୁ ତୁମ ମନୁଆକୁ ଦେଖିଲୁ ଟି? ମୋ ମନୁଆ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି? ପୁରା ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ନା? ହଁ ପରେ ଆଁ? ସେ ସାଧବ କରି ରହୁଛି ଆଉ କଣ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଯେ? ଛାଡ ଏଇ ନେଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ଆଲୋ ସିରିଆ ଇଏ ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଖାଇବା ଆଣିଲୁ? କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମଲା ମଲା ନା କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଛତୁ ତରକାରୀ ଛେନା ତରକାରୀ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣିଲି। ଆଲୋ ସିରିଆ ଆଲୋ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ତୁ ଲୁଚି ଚପି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛୁ। ତୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ତତେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିଲା? ଶୁଣ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମୋ ମନରେ ନଜର ପଡିଗଲା। ଭାଇ ଆସି କହିଲା ନୁଆ ବୋଉ ତୁ କଣ ଖାଇଲୁଣି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ନେଲ ଖାଇଦେଲ। ହଉ ଦେ 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 କଣ ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଆଗ ଦିଟା ଖାଇବି। ପିଲାମାନେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ଶୁଭୁନି ବୁଝିଲୁ? ଏ ମୋ ମନୁଆ ବା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଲୋ ମୋ ଭାଇଟି। ହ୍ୟାଲୋ ସିରିଆ କହୁନ ଏ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଛତୁ ତରକାରୀ କଣ ଗୋଟା ଖେଇ ଆଣିଛୁ କିଲୋ? ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି କହିଲୁ? ଆଣିଲା ବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛି ଖାଇ ଦଉନ। ଖାଇବି କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ। ହଉ ହେଲା ଖାଇଦିଅ। ଓ ତମକୁ ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛ? ତମେ କଣ ଚାହ ବୋଧି ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛି ଛାକର କରନ୍ତୁ? ଆରେ ଇଏ ମନୁ ତୋ ଭାଇ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପାଟି କରନା ତୋ ଭାଇ କଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ଯଦି ମରି ଯାଉଛ ତାହେଲେ କହିଲନି ଓ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ଗରିବ ହେଲେ ଆଜି ଠିକ ଛାଡ଼ିଲି ତମେ ମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ହିଁ ପଛାଇବନି। ଆରେ ତୁମେ ଏଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରୁଛ? ତୁମକୁ ପରା ସେପଟେ ବେଦରେ ଡାକରା ପଡ଼ିଲାଣି। ମାନସୀ ଆରେ ଆସ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ଚलो ମାନସୀ। ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ମାନସ? ଏବେ ବୁଝିଲି ସେପଟେ ତୁମକୁ ବେଦରେ ଡାକରା ପଡ଼ିଲାଣି। ତୁମ ପାଇଁ ପିତା କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବାବା ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଏଠି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ମାନସୀ ଆରେ ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଚୁପ୍ କର। ତମେ ତମେ ମତେ କଣ ବୁଝେଇବ? ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଛି
भूली जाई पुणी एई भाई भाउज सह चली जिबाको ए एया ना मनु ए मानसी अरे एमाने होछथि छोट लोक एमाने एठेकु खाइया पई आसिथिले आउ एमानकु एठमु चली जा पई कहउथिले केमिति विश्वास करिबि मु कुह मनु केमिति विश्वास करिबि जे कि छोट लोक मानक सहित तुमर किछि भी संपर्क नाही बोली तारे मु जे कहउची तुमे सेया करो एई दुईजनकु गोला धक्का मारी बाहर करि दियो तापर जाई मु विश्वास करिबि एई दुई जनक सहित तुमर किछि भी संपर्क नाही मानसी अरे ठियाई रहिला काहे की जाओ मनु अरे जाओ नहीं मानसी नहीं मु पारिबिनी अरे एमानकु मु गला धक्का दे बाहर करि पारिबिनी ता ठीक अछि तुमे जति परिबनी ताले मु कन करछि देख माने अरे ये तो देड़ा सिरले देड़ा सुरा अरे देखो ब्रगा चोटिले तेरा पाप अरे वो अरे भारी मेरे अच्छे बातें में अरे देखो ब्रगा तो हाथ तो उठे नीले चुप करो तुम्हें तुम्हारा कौन सी कथा सुनिबा पई मु बाध्य नुहे किए कहार भाई बहु देड़ा सुरा तुम्हें दुई जन मोर भाई बहु देड़ सुर तो दूर कथा मो करे चक्कर हवा भी मध्य ए दीटा अचक्य चित्कार करनी मो करे थाई मो इटा खाई तू पुनी मते कहिबो तू बाहर अरे बाहर पर कहूची अरे बाहर बाहर জীবনটা কোটি মাটি কোটি ভাঙি গলে তার মোল তনাহি জীবনটা কোটি মাটি কোটি ভাঙি গলে আলো এ সিরিয়া আলো ଆଉ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଆମେ ପରା ଅଛୁଆ ଅଜାତିଆ ଲୋକ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହିବା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ ପିଠି ଦେଖେଇ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କାନକୁ
ଧୀରା କରିଦବା। ଏ ସିରିଆଇ ଚାଲ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବା। ଆଲୋ ଆମେ ପରା ଅଛୁଆ ମଣିଷ। चुना चुना हे जाए सोनार संसार लागे सते पड़े लागे कहार नजर रगत चिन्हिला नाई रगतर फूल सपन भी पुछिलानी देवी कला तू भूल खाइबी हुए से दोषी हंसी हंसी जिए पाँची फांसी भूल खाइबी हुए से दोषी हंसी हंसी जिए पाँची फांसी पेटरे मारुची पानी रे शोष मो 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 अछुआ मड़ी